अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारी सूरह साफ़त का 5वां रुकू है। आइए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन लमिनल मुरसलीन इज़ अबक़ा इज़ अबक़ा इलल फुल्किल इलल फुल्किल मशहून मशहून फसाहमा फसाहमा फकाना फकाना मिनल मुदहज़ीन मिनल मुदहज़ीन फल्तक़महुल फल्तक़महुल हूतु हूतु वहुवा मुलीम वहुवा मुलीम फलौला अन्नहु काना फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा ललबिसा फी बत्निही फी बत्निही इला यौमि इला यौमि युबअसून युबअसून फनबग़नाहु फनबग़नाहु बिलअराइ बिलअराइ वहुवा सक़ीम वहुवा सक़ीम वअंबतना अलैहि वअंबतना अलैहि शजरतन शजरतन मिन यक़तीन। मिन यक़तीन। ये आज फिर दोहराएं। वअंबतना अलैहि वअंबतना अलैहि 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 शजरतन शजरतन मिन यक़तीन मिन यक़तीन वअरसलनाहु वअरसलनाहु इला मिअति इला मिअति अल्फिन अल्फिन औ यज़ीदून औ यज़ीदून फ़आमनू फ़आमनू फमत्तअनाहुम फमत्तअनाहुम इला हीन इला हीन फस्तफ्तिहिम फस्तफ्तिहिम अलिरब्बिकल अलिरब्बिकल बनातु बनातु वलहुमुल वलहुमुल बनून बनून अम खलक़नल मलाइकता मलाइकता इनासन इनासन वहुम शाहिदून वहुम शाहिदून अला इन्नहुम अला इन्नहुम मिन इफ्किहिम मिन इफ्किहिम लयक़ूलून ला यक़ूलून वलदल्लाहु वलदल्लाहु व इन्नहुम लकाज़िबून वइन्नहुम लकाज़िबून अस्तफ़ल अस्तफ़ल बनाती बनाती अलल बनीन अलल बनीन मा लकुम कैफ़ा मा लकुम कैफ़ा तहकुमून तहकुमून अफला तज़क्करून अफला तज़क्करून अम लकुम सुल्तानुम मुबीन सुल्तानुम मुबीन फ़अतू बिकिताबिकुम फ़अतू बिकिताबिकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन इन कुन्तुम सादिक़ीन वजअलू वजअलू बैनहु बैनहु व बैनल जिन्नति व बैनल जिन्नति नसबा नसबा वलक़द वलक़द अलिमतिल अलिमतिल जिन्नतु जिन्नतु इन
إنهم لمحضرون لمحضرون سبحان الله سبحان الله عما يصفون عما يصفون إلا عباد الله إلا عباد الله المخلصين المخلصين فإنكم فإنكم وما تعبدون وما تعبدون ما أنتم عليه ما أنتم عليه بفاتنين بفاتنين إلا من هو صال الجحيم جحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون مسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين कल इंशाअल्लाह सूरह यासीन शुरू करनी है हमने।